Katong namatay itong niaging adlaw nabuhi. Ganina po. Oh, katong ganiha. Katulad. O sa mga improvement nga ilang gipangita nga makaayo sa tao. Ano sa pangalan? Jeric Fernandez, taga-Ipil. O, iyag-yag. Kung sa imong nasa imong dughan, sir, ipagawas na. Ay, ipagawas gina ko ni, kaya di man mayo. Ang among gipangayo lang, nga kaning mananambal, nga dili ni sa mundang. Kay daghan kaayong nanginahanglan ani. Og tabang. Sa mo pagkahibaw, Dili lang. man mondang panambal, siya may paundangon. Oh. Siya So, magdagon. parehas-parehas lang na, magkatunog. Then, sir, kanang ingon ani, asa man niyo nakita o paano niyo asa niyo na discover o kanang naaba mo yung nakita nga testimonya nga para nga makatuo mo nga tinuod gyud nga naayo, ana. Ha? Katong gikarga na mo ato sa gabi eh. Oh, sige. Katong babae nga 14 years old nga gisaniban og dili para sa tuwa. Ngayang gitambalan dia, seconds lang naayo. Katong gi-oxygen dia, naayo. Katong diri lang karundaan, Namatay ganina. naayo. Nauli yan. Katong namatay itong niaging adlaw nabuhi. Ganina po. Oh, katong ganiha. Katulad. O sa mga improvement nga ilang gipangita nga makaayo sa tao. Yung sa doktor. Ang uban gikan sa ospital nanggawas kay walay alibyo. Pag-abot diri naayo. Unya ipaundangon na noon eh. Unsa may imong gusto karon, sir? Dili Dangon, padayon. padayon. Kanong undangon man? Padayon. Padayon. Oh. Dili lang siya po. Dili pa undangon. Dili lang po.